যত্ন ফুংকাহাম सभी को नमस्कार खुलुमखा एक्चुअली কয়েকদিন রমই যে পলিটিক্যাল সিনারিও লোকাল পলিটিক্যাল সিনারিও তাই দল नि बिसिंग जे पलिटिकल सिनारियो नुगै कक सानानि मुसुंगिया हिनि तंफनो सानानि बागै बाइट दंखा तै सानानि बागै फेसबुक आव फाय कक थाइसा थाइनि एक्सप्लेनेशन रुनानि बेलायकेनो नांसगै दं होननानै आं खाख्लायो तामनि बागै हिमालय अबहाय जे सिचुएशन क्रिएट खाइजागै दंमोननि अबनि बिसिंतै लुकुरगनि माइंड डाइवर्ट ओंगै दंमा हायमा दं आसल जागानि थेके गाबनि बागै आसल जेचिनि उद्देश्य तै नाहारमुं आबनो तैयै लुकुरगनो किसा मैतो मानरना नाङो हिनिनो मा फायका कंट्रोवर्शियल अलरेडी चलै दङ फियाबा कंट्रोवर्शियल तांक्लायना मुसुंगिया तबु फानो लुकुरग आसल जेचिनि जे डिमांड बो उद्देश्य तैनाय जों 2009-10 नि सिमिबो रिजनल पार्टीज रंनो जों तेवेसा फान रफिका आ उद्देश्य न लुकुरग न पग्रना नायमा हायबा पगमा हायसिं थांगायसिं एक्चुअली जेसपन जल जाक तंदे जेसपन सालाय तंदे इंडिपेंडेंटली न मा सासिनाय जों तांगै सेपारेट स्टेट मा सानका तांगै तिनि त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड मा सानका अ कगनसे पुइला जत बुचिग्राना नांगौ त्रिपुरा हास्तेव पलिटिकल जे 75 बছर सीपीएम कांग्रेस बा जे दल फनों सिथुं साबनि चाउ चाया आबत एक्सप्लेनेशन खायना बागै मात मैदान जों जनवायसा आरोप दुसारोप उरलायैनो दंगौ फियाबा जेटा वास्तव अब वास्तव हंके त्रिपुरा सारक हानि बसारक माइनरिटी ओंगै थांका এই যে माइनरिटी ओंगै थांमानि ताबुक साबनि चाउ चायाबनो एक्सप्लेनेशन खायनानि जरा करै हाइपानो अ माइनरिटी माने कारणेनो त्रिपुराव मेजॉरिटी फातारहानि फाइनाय रक सेटेल लंगैनाय त्रिपुरानि एडमिनिस्ट्रेशन त्रिपुरानि पॉलिटिक्स त्रिपुरानि बिजनेस त्रिपुरानि जत किसु ग्रेफ खायनाय याफाव कैप्चराइज खायका अ कैप्चराइज खायमानि जरा कैप्चराइज खायजाक माने जराव चिनि बरक पॉलिटिकली एवारिया चिनि नेतारव पॉलिटिकली आसक एवारिया अमाय खायजागैनो जों तिनि 1967 स्रग ज समय अ मानिनो उपलब्धि खायका ऑलरेडी आ समय जों त्रिपुरा ह माइनरिटी थांका ऑलरेडी कुबनि दफरक मेजॉरिटी ओंगै थांका अ मेजॉरिटी थांमाने परेनो त्रिपुरा उपजाति युव समिति आसायैनाय चिनि हाव चिनि तेवैसा क्षमता किफिलि नाहारना बागै रिफ्यूजी पुशबैक इलिगल माइग्रेंट पुशबैक और डिमांड न तिसाका किंतु तिसा माने परवर्ती काले अ जे डिमांड ताबुकनि डिमांड याबो आफ्रोस 1967 नि सिमिनो हरिनाथ देवर्मा नगेंद्र जमातिया रतिमोहन जमातिया द्राव कुमारी आं अलरेडी तिसाय पाइजाक तिसा फानो आबो सक्सेस फानो 1980 सो त्रिपुरा हाव दांगा नांमानि परे उपलब्धि खायका जे त्रिपुरा सारक नि सेफगार्ड नानानि गांका आबो रखलायमि आफानो एटलिस्ट 6 शेड्यूल नि बिसिंतै आफ्रो आसाम अंतर्भुक्त राज्य के 6 शेड्यूल खामों त्रिपुरा तो पश्चिम बंग अंतर्भुक्त राज्य से 6 शेड्यूल न आसाम अंतर्भुक्त राज्य रक 6 शेड्यूल मा है त्रिपुरावबो 6 शेड्यूल नि बिसिंतै त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि कायसे डिमांड काका रिफ्यूजी पुशबैक इलिगल माइग्रेंट पुशबैक आफ्रो फेलुरं थांका ओ ताबुनि से 40-50 बছर सिगांनो आबोनि परवर्ती काले 1980 सो दांगा नांमानि परे सीरीज ऑफ टॉक माने परे 1980 81 82 वो
गोबां माबानि इतिहास दङ काहिनी दङ जारा हायनो आबुल ताबुल सानाय रक आबनि इतिहास न सिरि जटक माने परे फाइनली 1984 23 আগস্ট इंडियन पार्लामेंट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नेतृत्वे सिक्स शेड्यूल त्रिपुरा वो इंक्लूडिंग टीटीएडीसी फॉर्म होंगे अब प्राय एक बছর পরে इलेक्शन तेईस होंगे फार्स्ट इलेक्शन होंगे एडीसी 1985 बने परवर्तीकाले एडीसी न कताल बाबे स्नामना बागै खमुलंग चूसंग मन पर 90 नि पर खमुलंग शिफ्ट का 1995 रंग सिमे अमाय खलायनाय एडीसी नि जों लंग टर्म हिस्ट्री साइमन ते त्रिपुरा नि हानि बसारो निजेने हावनो सिक्स शेड्यूल जनो सेफगार्ड खने बागै मासानखा किन्तु ताव मुद्दांके अकक्से त्रिपुरा हाव ओ सिक्स शेड्यूल बाय त्रिपुरा सरनो एनाफ डेवलपमेंट एनाफ सिक्योरिटी एनाफ बरगनो निनि जे बिनि फ्यूचर बिनि जे हिस्ट्री बिनि जे ओ जागाव जे चिनि जे ओ जागाव चिनि जे इतिहास जे चिनि न चिनि जे भविष्यत न चिनि जातिनि भविष्यत न सुरक्षा खायमेया एडीसी बाय सुरक्षा खायमेया स्टेटहुड नि पावर नांगहिनै 2009 नि सिमे जों आन्दोलन मा खायका तांगै स्टेटहुड नि बागै जों डिमान्ड मा खायका गोबां मा तर्क बितर्कंका विदेशी वितरण से इम्पोर्टेंट आई जों चिनि हानो तांगै खागनानाय अ तर्क बितर्क गोबां मांलाय माने परेवनो फाइनली मैक्सिमम बरक सेपरेट स्टेट नो चिनि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होनै एक्सेप्ट खायना हारखा आबनि बागैनो सेपरेट स्टेट नि डिमान्ड तैनै तिनि आईपीएफटी 2018 वो तिनि ह्यूज सपोर्ट मानखा 2014-15 नि सिमिनो मानखा ते आबनो इस्तेमाल खायना आबनो डाल्स नामैनो तिनि बीजेपी आईपीएफटी एलायंस क्षमताय फायो फियाबा जखन आईपीएफटी से सेपारेट स्टेट नि डिमांड न खायतानि बिनि दिलामी अंखा बा जेकुनो एकटा अंखा आस्था करि कांगांकाना बोबाग्रानि नेतृत्वे तिनि ग्रेटर त्रिपुरानि सेपारेट स्टेट न सेम डिमांड न जों तिनि सय डिमांड खाय आंदोलन खायने माने बागैनो तिनि वो त्रिपुरा मथा ते बोबाग्रानि उपरक पाब्लिक रक तिनि आस्थांगै फायबायखा ओ जागाव अबसे बुजिजानाय कक्ष अबसे इलीगल माइग्रेंट्स न जों आइडेंटिफाई कै रहरनानि रहरै मानखांके बेलाय काहाम कक रहरनानि आंबो मुसुंगो किन्तु अमनि सिगां गोबां मा सीरीज ऑफ मूवमेंट खायपानो 1967 नि सिमे जुब समिति इलीगल माइग्रेंट्स न रहरनानि समर्थन लिया डेमोक्रेटिक वेते जुब समिति आंदोलन खायबो समर्थन लिया दांगा सांगा नांपायखा आबनि पर सिलाइरम लायखा टीएनबी सिलाइरम लायखा एटीपीएलओ सिलाइरम लायखा एनएलएफटी सिलाइरम लायखा एटीटीएफ डेमोक्रेटिक बाय तो खायमालिया अनडेमोक्रेटिक वेते खायना हिनपान से मालिया किसु खायमाका खायमिया कगया त्रिपुरा आसाम सैने जे बिसिंबराय हाबजागा अब खायमाका फियाबा फुल्ली खायमालिया एडीसी एरिया किसा मिसा रिकवर खायमाफोनो फुल्ली न खायमालिया पसिबलली आमनो साकाके बाक्सा गोबां मा साजाक बाया डेभिड मुरासिं सै मुसुक बात पारने किसु हिन्नायसि हिंदी किन्तु जेटा वास्तव न आंमा सानायसि इनके जे जागाबो अब वास्तव जेटा नगै तंगो आमनि बागैसि यग यांगैसि जों सेपारेट स्टेट सानैमा तंगो यग यांगैसि सेपारेट स्टेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नि बागै जों तिनि थाङैमा तंगो इनके जे जागाव सिलायतैसि नों रेखलाय मालिया डेमोक्रेटिक टेबो नों खायफैका सिलायतैबो नों खायमालिया इनके ताबुगला बाहायके नों रहरनायबा नों अलरेडी से डेमोक्रेटिक वेते नों ट्राई खायनाय जाक अनडेमोक्रेटिक वेते सिलायतैबो नों खायनाय जाक नों फेलो रोङै मा फायका इनके ताबुग बाहायके नों रेखलायनाय हिनै सा रेखलायनाय हिनै सा आबनि कुनो एक्सप्लेनेशन करै ताबुक जे नोटिफिकेशन रहरका ओ जागा मजार बेपार ताबुक नि जे नोटिफिकेशन नि सिगांते कैसा मैतमारनो दरकार बर पगिस थांबाय गुना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हिनै आंदोलन मा खैले दे सीए हिनै सीएबी नकासदि हिनै तामो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि मुताबिक 2014 आगे 1971 तंगमने ताबुके 2014 न काट ऑफ यार खायै 2014 नि बिसिङाव जारा तंनाय रक हिन्दू रक
মুইতনার দি হিন্দু 10 ngaকে 2014 ni bising phaine ke jotto bharati nagorik manchi naini already bharat sarkar bill pass khai paijak agebo 1949 cut of year tongmane 1971 hinai agi cut of year sanamoi 1971 ono 1971 ni simi rohor iman kahine chukti bo khaile jagagi kintu rohor jakha TNB accord TTF accord kebangma accord from 1971 ni chukti onusare firok deni saja kaisi firok nala durek thak firok tomalia cut of year 2014 si khairi jakha tabuka CA khainai 71 failure 2014 no boteisa khairi jakpika rohor se maya mahijak situation ke sarkar tabuk ain sinamui rekha nge tabuk rohor ipano sabno rohor manaiba u thuruksa para bisingo mi akhligo phaine masamang nino se rohor manai kaham kok rohor na nango kintu nang je tripurao je tiprasar minority ngi thangka abono ki nang majority taisa snam rohor manai parani mangni maktam thuluksana rohor mabai hindu wanjit to masban je rohor miya ko kebu thuluksa masamang ni romi rohor mabai ke tiprasarok majority ng thana cut off marks je jaga 2014 cut off year CA ni mutabek ani kok mutabek ya CA ni mutabek 1971 cut off year tong process jeng minority thangjak abose rohor malia tak 2014 ni cut off year rohor par jeng majority ing da mano maya आंदोलन खाइदे किंतु आम बाइचिनि परमानेंट सल्यूशन नंगिया रोहर मैया जों वास्तव न कठिन कक कुबै कखा खना तो गया दालार कक ताताल कक फेमलक माने कक ngaga खना थगो मुखरुचक नायथगो खना थगो ओ बैंक रां तन माने बो खना थगियाइसे बसर 4% सि सुद किंतु सेफ्टी तंगो फियाबा चिट फान्ड कंपनी तंहा के सालसा बिजों से कत हजार मानसि नाय 40 दिन को रां डाबल के खना थगो न हाइसे किंतु आबो ngaके थकेनानि चान्सेस गोबां थकेओ इंका काट अफ इयार 2014 amno पक्ष थांगाइसे ताम खाइमानाय पारा बिसिं पारा बेसेर मिसिल खाइलिनाय सुलुगान रमाबाय बाहायके रहरै मानाय माया ओ जागावो वास्तव अंका माया वास्तव सना थांगा जे बखरग आसकजाक चिनी तिप्रासानि तालका साकाव त्रिपुरा राज्यनि तालका साका जे आसकजाक जतन बांग्लादेशी जे मेन चालक ने जतन बांग्लादेशी मेन जे ऑफिस आसकजाक जतन बांग्लादेशी बके आं साक आं बांग्लादेशी का तिनिन रानो रै हस दिन सानाबा साइमिया नाबले बांग्लादेशी रहर मैन बांगिनो बांग्लादेशी भाई बता बाहनो खाइ पैखनाबला बांग्लादेशी रखलायनाय सदानो बाय पातालनि कक साइतंगो इनका बस हिमालया आइगि हिमालया नों निजे आइगि सिलाइते हिमालया का ताका बाइके मानायबा ओ जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड सेपारेट स्टेट अमनकासा सालाइलिया तामनि बागै माहायंलाय तं तामनि बागै माहाय खाइलाय तं खरकसा न कक सिलचाइनाय आंसि काहाम हिनै सालाइनानि प्रतियोगिता तामनि चलाय तं एत साहस तंगाके थांनाय 2023 नि निर्वाचन तांगै आं बुट बासे हेने केब सारा गया आं तो फेसबुक लाइव फाइ साजाक नर जसमान साइतन आं फेसबुक लाइव फाइ साजाक आं बुट बासे आं दरकार नाय हेने महाराजन साजाक जातिनि बागै जे काहाम सिगां थांग्रा थं हिनै जे काहाम सिगां थांनाय रक तांगै ताबो खाइके वालायलाय पाब्लिक बर थानाय जनगण बर थानाय तांगै ताबो के नर बिब्रांत खाइलाय नर काहाम हिनै थांगनाबले आं हामियासे द आं बासाया नर काहाम नर थांदिनै नर हरजाक फेसबुक लाइव फाइनि साकाइसे तांगै थांलाय आसन साहस तंका फाडि जत रिजन देवैनाय जे केप खरकसा व्यक्तिनां साया जतनन सावैसे जत रिजन देने बसागो केरोसिन लुइनाय ओ तेलंगाना आंदोलन खाइमा के थैना बागै फाइदे के फाइक लागाइसे आजारिया कक सिमिनो हेडर दल थुमलायनाय रन आंसि काहाम प्रतियोगिता तांगैबा तांगै केबनो हिनिया हिन तंमने एसे आंगो कक सेजा आं साइचंनो जत किछु खायो अककनो कोनो दिन केबो ता सादैसि जतनो जानि जा लेभेल तै जानि जा वे तै खाइ तं फियाबा वे लेभेल आबो डिफरेंट ओंफानो गुल तो चिनि एक तंना नांनायब्ले चिनि गुल तो सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरालैंड तंना नांनायब्ले अ गुल नखा पक्ष थांलायना नायखा
bo jaga mind divert khlai tongba chehra kaham chehra naithok nai ke neta dress sumjak neta no kosolmang bukha bisingong gangke bo hamya bo kaham tabokhe bising salaiman tak saka phais pepla lai amolai suhaisi o kaila bari ni ongklogo mangso bekreng koklai re gangke suirok walai maha kahai kesarok salai nai dofano jore soise hamza gangke kebu khoroksono kebu hamya sana nangyasi नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतनि स्वाधीनतानि बागै देश याकारि थांगो बलिदान रान बागै रेडिंगो कोनो दिन महात्मा गांधीनि बिरुद्धे थाइसा कक्सायैसि नीति आलादा मानो उद्देश्य भारतनि स्वाधीनता आमन भाई महात्मा गांधीनि बिरुद्धे कोनो दिन कक्साया महात्मा गांधी नेताजीनि बिरुद्धे कोनो दिन कक्साया बिनि लामा किसा जुदा बिन लामा बायang solia an lama bayang sadin khene okok se sao kintu uddesho to ek sinor to uddesho porjono feri thango hamia se salayo mahatma gandhi netaji no respect khayo netaji mahatma gandhi no respect khayo bhagat singh mahatma gandhi no respect khayo bhagat singh no mahatma gandhi respect khayo স্বাধীনতা ni bagai obhai ke andolon khaibai bukhar hoinai tamo norne tomobo tamo behia tomobo amte behia tongbai danar jatini bagai kok saune lasia jatini bagai khaina thangang gangke asuk notong tigiri dorkar nangya phona hamia domna hamien chana nangya nang hamjaga nang khaidita jani jawe tei angbo to hamjago angbo to dili him thangnain chawo ang to phona hamia domna hamien chayable ani biruddhe kabangma no bengai nei tong kabangma muni nei tong kintang to borono hamia sayable nang jodi jatini moi khane ke nono je bengai tongnai nono je hamia sanai nono je khukti musnai bini bagai nang himui tongo omo muito narak deisi boi bai khukti musujak mane boi bai hamia hinjak mane sojok khaimi ke na jatini sam khaimi aisi je borok no khukti musui tongo je borok no tanna bagai phayo bini bagai bo nang khai tongaisi bo jatini no ongsho obo nang sina nang haisi महात्मा गांधी नो नाथुराम गडसे गुली खाई बथारका ओ नाथुराम गडसे नि बागै महात्मा गांधी फाइट खाई तंगो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नो भारतनि स्वाधीनता खाइप्र जार्मान कुत्ता हिनि साव जार्मान जासुस हिनि बिसाव अछि ओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नबो ओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नबो हामिया सानाय तं किन्तु नेताजी सुभाष चंद्र बोस न जे हामिया सानाय बिनि बागैबो नेताजी सुभाष चंद्र बोस निजेनि जीवन बलिदान नानि प्रस्तुत नङै सामं खाइ तं अमसि देश भक्ति अमसि जाति भक्ति আর নরক আং সিমিসি জাতিনি বাং কাহাম খাইনাই বরকে কোন খাইলিয়া এই ব জাতিনি বাং বসাইচুং খাইয়া চংবু খাইও মাসা কুং সুকজাক লাই মানে কক সালাইমিয়া নখা সাকা নাইসালাইজাক ইহাই কতক সালাইজাক মানে একদম অংশ কাহিতা আং থাকস কাইছে আরে কত এমএলএ কত এম ডিজি থাঙ্গা ফাইকা চা দোকান আসবই তং থাংনাই দেছি কত মন্ত্রী সাজাক কত মন্ত্রী সাজাক টংনার ইয়াংকে লগ লগ নো লামা খিতং গুরিমা টং তাক নাই নাই দেছি অমহাই বড় রংনি টং মুংসামুং দফানো খাসবায়ু আর দফার অমহাই বড় রংনি টং মুংসামুং বাই দফানি যে মেইন উদ্দেশ্য না পগিতা থাংনি Chini dofani main uddesho takbo greater Tripura land I give a separate state takbo separate state bobishot of separate state tongnai separate state char chini kuno alternative krei obo bastov no osikar nor kebu khaimia o bastov no sikar khaimana nai ar bangladeshe rohor phano 2014 ni citizenship amendment no sikang rosagradi 1971 ni cut off year no sikang rosagradi amok ki rosai de mana amno sikang wan sogradi ar rosama pore je bokhrogo asukjak masa bebak no bangladeshi mon ki norok nori jor hormano borok saksaki sei nai ang norjak nei thangno amok kisa wan sogradeshi o je o bastop o je logically thangnaishi hani awa dong kisnai ka han bangladesh nai yaisi logically thangnaishi logic sara hain haike sing sinai ngaka logo no masalajak tong tolajak bar salajak am tikheng yaisi
Kisah kan khatung layo, kisah kan bekat hilaiteru, kisah kan omong laiteru. Kisah kan kungsuk zalai nai, saka nai sih malai liya sih, mana hanus nuklai liya sih. Tamzan ni uman sokaba, ani mendra, ani yakin jutan saman pang yam sa kungsuk salai mani. Amun ni bagi nang sawo, strong mangnai, sini bubagra bo strong mangnai. Politically, sen sini demand no baik tubuh menai, apa semua mansonai tik. Kintu politically, semua mansok pun tabok sini daito, leader no सबसे बड़ा दायित्व, sen tansa tonani korksa ya si churiya winai, je mansak je faresak, jani jawati samung tanu nasi. Korksa ya si churlai nai, kun din jati ni mukti ini ang khanaya koisi. কোন দিন জাতিনি মুক্তি খাইমান মাংখনাইছি একমাত্র খরকসাতে খরকসানা হামিয়া সাইনাই বিনছে কত রাং সাখা মনকা কাখলাই রহরমান কামসক সাং নুক হইছি আমনে বাগাইনো আং তিনি বেলাইকে বখাও মানে মিথিক যা কয়েকদিন সানামুসুয়া পানো মা ফাইকা মা সাকা নমনা নগই গথক যাই মা সাকা বসকাঙ্গ আং দিল্লি হিমি থানায় অনেক বরক মজা খাইও বেঙ্গাইও আং দিল্লি থানায় মানো আসাক হাসাল মা হিমদে মানবা হিমিলে তাম মানায় মহাত্মা গান্ধী যে সময় দান্ডি অভিযান খাইও দান্ডি মার্চ খাইও 240 মাইলস তামনি বাগি খাইবান সক দি মহাত্মা গান্ধী দান্ডি অভিযান তাঙ্গই খাইবান সক দেছি তাঙ্গই ইতিহাস আপনা মৈতনারক ওয়ান সক দি 240 মাইলস 2400 কিলোমিটার আং তাবো হিমনাই তাঙ্গই আং হিমনাই তাম উদ্দেশ্য একটা ন ও জাগাও কেবো না হামিয়া সালাইলেন কগিয়া কেবো খাইমিয়া হেনি সানা কগিয়াইছি তেলেঙ্গানা রাজ্য মানা বাগৈ বসাগো কেরোসিন লই নাই উসমানী ইউনিভার্সিটিনি বাগৈ উসমানী ইউনিভার্সিটিনি কয়েকজন স্টুডেন্ট থৈকা তেলেঙ্গানা রাজ্য মানা বাগৈ আন্দোলন খাইনাই বড়কে কেবো না হামিয়াদে সাকাবা if you love your nation you do it don't blame to others nini dofana hamza kanke nanga samuna khas khaidesi kebuno nung dustar de bokhaimano angsi khaimano okokta saresi angani energy tongsak ani je musungsak ani je fan tongsang khainai ang khaikenke joton ang haike ma khainaba kogiasi fiaba o jagao jani je wetik try to ma khailene bla jani je wetik ma khailene asam khaina tangtong anabu kabang ma borok bengai ne tong anab kabang ma borok hamya sanai tong ang borno reply re ba অনেক বড় গাঞ্জা ব্যাপারে হিনে ফেসবুক ইউটিউব সই তং নিজেন ত্রিপুরা সানো বুখা দুঃখ নাঙ্গো বর্ণ কেস খাইগাঙ্কে ডিফেমেশন কেস খাইগাঙ্কে লাখ লাখ রাং বর্ণ কি ফিলি মারো নাম্বার আং রিপ্লাই রেবা বর্ণ আং রিয়া অনেক বড় নিজেন দল নে বর্ণ বাক্স বেঙ্গাইও মরতাম ওয়ানসক বেঙ্গাই বা বর্ণ বিচার দ্বারা মনে ওয়ানসক মুং কিন্তু আং বর্ণ রিপ্লাই রিয়া আনিস খাইতেন আং খাইতং আইসি যে বড়ক আনো বেঙ্গাই তঙ্গ যে বড়ক খুকতুই মুসুই তঙ্গ যে বড়ক আনো নাসির জাগাই তং বিন বাগাই বাং খাই তংইছি বিন বাগাই বাং মা খাইনাইছি আর অমক খাইকাঙ্গাকে আনি মূর্তি তাজনা আনো হামজাক নাই আনো পররক 100% যতন সাপোর্ট দিছ নাবো কক ইয়াইছি আং সাইমন আং যেসক বান দফানে বাগাই জান ফান রে দে সিনি দফানো যদি কাইসা জায়গা তুই মে কানি দফানো খুকতুই মুসুনাই আনো ডিসরেসপেক্ট খাইনাই আনো যে জায়গাও বাংলাদেশ ন স্বাধীন খাইনি শেখ মুজিবুর রহমান নে তালকা মূর্তি সাকা কাওই সুতৈমান গাকে যে বরক রংনি বাগাই ব স্বাধীন খাইগলাং কাবিন তালকা সাকা মূর্তি সুতৈমান কানো সুতৈনান কোনো ব্যাপারী আইছি আনো হামি হিনান কোনো ব্যাপারী আইছি মহাত্মা গান্ধী ভারত স্বাধীন খাইনি না কগই বছর মানো আনো হামি হিনান কোনো ব্যাপারিয়া সাই মানো আং রেসপেক্ট মাইয়া কোনো কিছু মানা কই MLM দিসিং না থাকাঙ্কে ওরা পারা গুরি খতং বা খাঙ্কেন প্রচার খাইগাঙ্কেন মিছিল মিটিং খাইগাঙ্কেন অঙ্গই মানো সাই মানো আইছি আসক দরকার নাই নাই তাঙ্গি খাইমা তংবা বেবাক সাইমান পানো জাস্ট সিনি যে ফিউচার ভবিষ্যৎ রক্ষা খাইনা বাগাইছি খাইমা তংইছি কাহাম হিনজানা বাগাই আইছি হামিয়ানা হিনজানা সাইমান আইছি কোন মানা করে আইছি হাই পানো জাতিনো রক্ষা খাইনা বাগাইছি অসামুং খাইমা তং অজা কেবনা হামিয়া সালাই তাই করে হিম থানাই বুসকাং মাসো নকনাই হিমি থাংমা পরে সরকারনো বাইকে চাবরনাই ত্রিপুরা সাইকট গ্রেটার ত্রিপুরা বাইকে তবনাই আপনি বাগাইছি হিমি থানাই সাবর খাঙ্কে বুবাগ্রানো হয়তো টেক্সা টক রেং খাঙ্কে চিনি বাগৈ বুবাগ্রা টেক্সা কাহাম দেখাই মানো অবনি বাগৈ তাবো খাইনান ট্রাই খাইতং অনেক বরক বেঙ্গাই তং হামে সাইতং আইপানো মা খাইনাই
কিন্তু ওর জায়গা প্লিজ আনি কাইছে রিকুয়েস্ট স্টপ নর যত স্টপ খাইছে নরক যত মহান মহান নেতা জ্ঞান গোনাं নেতা আं ধরন দিলি ন ইয়া থেকে তুই সই খুলুমনাই নরক জ্ঞান গোনাं নরন যত চাবাই দে নংবাই দে আं কোনো আপত্তি খাইয়া ফিয়াবা প্লিজ নর তাওয়ালাই দম মাইকে খরচাতে খরচন হামিয়া তা সালাই দে আগিবো মাইকে হামিয়া সালাই ন দফানে বাঙি সামংতানা থাং মানে ওয়ালাইখা বুলাইখা দল কাগলাইখা আইপিএফ টিবো কাগলাयो ও আগে আইএনপিটি খাইপ্রব কাগলাयो 2000 আইপিএফটি খাইপ্রব কাগলাयो টিউজেস খাইপ্রব কাগলাयो বলং বরক খাইপ্রব কাগলাইনাই সিলাইতেইনাই কগলাयो নিজেন তিব্রাসানো মুথানা থামাসে তিব্রাসাস কগলাयो ও ভবিষ্যৎ আইগি অন্যরক নগৈ পাইজা গাইছে গমন বারবার তাঙে রিপিট খাইনা মজাকবা তাঙে রিপিট খাইলেবা আর যারা মাই রিপিট খাইনাই রং ন পাবলিক রবু সিননা নাঙাইছে গণদলাই রং নাঙাইছে রমইনাই লগরিয়া কারিনাই বেলাই দুঃখ নাঙাইছে দুঃখের কারণে নাঙিয়া যে নরক ও জাগাবো অবহাইংমা বাগে আं দুঃখ নাঙে দুঃখের কারণে নাংজে নরক হেংমান কারণে তিব্রাসানি ভবিষ্যৎ নষ্ট থানাই বার সেম জিনিস আমার বাগে ন প্লিজ নর থানি কবগো স্টপ খাইলাই দে যত হামলাই দে যত হামলাইনাই দরকার নাকি ডেভিড মুরাসিনো কাখরেকলাই দে কাখরবলাই দে নরক অমংলাই দে ফিয়াবা নরক হামলাই দে হামलायनाय बाहायके चिन दफाने बागै जों बेटार फिउचार जों चिन दफानो रोनानै बागै बोबाग्रा जे इमां नगमानि तिप्रासारक जे बोबाग्रानि बिसिंति इमां नगमानि आ इमां अनरक दै रुमुरै रियावैनाय दै गोसों खायनाय आरो जागानि दैनि जे गला दै बिसिङाव हैजाक तंमानि ग्रेटार तिप्रालेन तिप्रा साइकट आपनो बाहायके बास्तबेन खायना आपनो से साक्तार लायदैसि गासो कक साइना आं जतननो खुलुमखा तिप्रासा एकलक थं बोबाग्रा एकलक थं तै नरक जतन काम करं तंग बदे तै तावालाय लैजादि हामिया ता सालायदि आनि कगनो जाजा ग्यां फानो नरक निनि बुफायं हिसाबै नरक जतन नाकार जादि फियाबा बखाव बेलाय आगात नाङै तंमान नगैसे माने तंगै माले आंगै मा सासिबो नरक अमाय तांलायदि नरनो बार आं रिक्वेस्ट खायो चाया सुया तंके कोन किसु साजा खांकेबा केबो पार्सोनाली ताना दे केबो आं व्यक्तिगत आगात खायना बाङै अर कक सामानिया केबो आं हामिया साना थांमा बया तामके अ सिचुएशन किसा नरक बुजि जादि हनि नरनो रिक्वेस्ट मा खायमा साइसि हामबाय खुलुमखा।